बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, क्या आप कभी ये सोचते हैं कि आपकी दुआएं फौरन क्यों कबूल नहीं होती? आप घंटों दिनों बल्कि महीनों मांगते रहते हैं लेकिन कोई असर नजर नहीं आता। ये सवाल सिर्फ आपका नहीं बल्कि हर इंसान का है। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुरान और हदीस में ऐसी दुआएं मौजूद हैं जिन्हें अगर सही वक्त और सही तरीके से मांगा जाए तो वो फौरन कबूल होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी ताकतवर दुआएं बताऊंगा जिन्हें अंबियाए कराम, सहाबाए कराम और औलियाए कराम ने आजमाया और हर बार कबूलियत का दरवाजा खुल गया। ये वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि मैं एक ऐसा खास राज भी बताऊंगा जो इन दुआओं की तासीर को दुगना कर देता है। नंबर 1, पहली दुआ मुआफी और आफियत। ये पहली दुआ सबसे ज्यादा जरूरी है लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में मुआफी और आफियत का सवाल करता हूँ। ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे करीबी साथी हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाई थी और फरमाया था अगर कोई ये दुआ हर दिन पढ़े तो अल्लाह इसे हर बीमारी, मुसीबत और परेशानी से बचा लेते हैं। ये दुआ खास किसके लिए है? अगर आप किसी बड़ी मुश्किल, बीमारी या परेशानी में हैं तो ये दुआ आपके लिए खास है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से पाक करना चाहते हैं तो ये दुआ बेहतरीन है। ये दुआ कब और कैसे पढ़नी है? हर सुबह और शाम 3 बार पढ़ें, सोने से पहले 7 बार पढ़ें, वुजू के बाद ये दुआ पढ़कर हाथ चेहरे पर फेर लें। क्या आप जानते हैं कि एक शख्स हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया और कहा मैं बहुत बीमार हूँ, हर इलाज कर लिया लेकिन अफाका नहीं हो रहा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया तुम ये दुआ दिल से पढ़ना शुरू करो। कुछ ही दिनों बाद वो शख्स वापस आया और कहने लगा अल्लाह की कसम मेरी बीमारी खत्म हो गई है। अब आप खुद सोचें, अगर ये दुआ इनके लिए फायदा मंद थी तो हमारे लिए क्यों नहीं होगी। नंबर 2, दूसरी दुआ मुश्किल हालात में फौरी मदद के लिए है। अगर आप किसी ऐसी परेशानी में फंस गए हैं जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो ये दुआ आपके लिए है। या हय्यो या कय्यूमो बिरहमतिका अस्तगीस। तर्जुमा, ऐ हमेशा जिंदा रहने वाले मैं तेरी रहमत से मदद मांगता हूँ। ये वही दुआ है जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में मांगी थी और अल्लाह ताला ने इन्हें मौजज़ाती तौर पर नजात दी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक शागिर्द बहुत सख्त मुश्किल में फंस गया, कर्ज चढ़ गया, रोजगार खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही उसने रोजाना ये दुआ 100 बार पढ़नी शुरू की, चंद दिन बाद अल्लाह ने हैरान कुन तरीके से रिज़्क के दरवाजे खोल दिए। ये दुआ कब और कैसे पढ़नी चाहिए? हर दिन फजर के बाद 100 बार पढ़ें। जब भी कोई बड़ी परेशानी हो 7 बार पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें। नमाज के बाद 3 बार ये दुआ लाजमी पढ़ें। तीसरी दुआ रिज़्क, दौलत और कामयाबी के लिए। अगर आप माली मुश्किलात में हैं, नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार नहीं चल रहा तो ये दुआ आपकी जिंदगी बदल सकती है। दुआ ये है रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीरुन। तर्जुमा, ऐ मेरे रब मैं इन नेमतों का मोहताज हूँ जो तू मुझ पर नाजिल करे। ये वही दुआ है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मांगी थी जब वो बिल्कुल बेसहारा, बेरोजगार और भूखे थे और इसी दुआ के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें खाने, घर और हत्ता के एक नेक बीवी से नवाजा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत करके मदैन पहुंचे तो वो बिल्कुल बेसहारा, बेरोजगार और मुसाफिर थे। वहां इन्होंने एक कुएं पर 2 लड़कियों को देखा जो अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए इंतजार कर रही थी। दीगर चरवाहे पहले पानी ले रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी मदद की और पानी निकालकर इनकी बकरियों को पिला दिया। बाद में इन दोनों लड़कियों में से एक अपने वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के कहने पर वापस आई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने वालिद से मिलने की दावत दी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ईमानदारी, दयानतदारी और मेहनत को देखते हुए अपनी बेटी का निकाह इनसे कर दिया
اور انہیں روزگار کے طور پر اپنے پاس کام کرنے کی پیشکش کی۔ دعا کا تعلق اس واقعے سے، یہ وہی موقع تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں نہ صرف رزق اور رہنے کی جگہ دی بلکہ ایک نیک بیوی اور روزگار بھی عطا کیا۔ یہ واقعہ اس دعا کی برکت کو ثابت کرتا ہے۔ یہ دعا کب اور کیسے پڑھنی ہے؟ ہر فجر کے بعد 11 بار پڑھیں۔ کاروبار یا نوکری میں برکت کے لیے ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ پیارے ناظرین، تو آئیے اب چلتے ہیں اس خاص راز کی طرف جو میں نے آپ کو شروع میں جس کا ذکر کیا تھا۔ دعاؤں کی طاقت دگنی کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ ہر اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ تینوں دعائیں بے حد طاقتور ہیں، لیکن اگر آپ یہ 3 کام کر لیں تو ان کی قبولیت فوراً ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1، دعا کے بعد درود شریف 3 بار پڑھیں۔ اگر ہو سکے تو شروع میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ لیں، درمیان میں دعا کریں اور اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ نمبر 2، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ جو بھی توبہ کا عادی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 3، دعا کے بعد تھوڑی دیر خاموشی سے اللہ کو یاد کریں، یعنی دعا کرنے کے بعد جب دعا ختم ہو جائے تو کچھ دیر وہیں اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دعا میں جلدی مچاتا ہے، جلدی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہی وہ طریقہ ہے جو صحابہ اکرام اولیاء اللہ اپناتے تھے اور ان کی ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ یہ تینوں دعائیں آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں، لیکن یہ سب جاننے کے بعد اگر آپ نے عمل نہ کیا تو فائدہ کیسے ہوگا؟ ابھی سے ان دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور ان کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ کمنٹ میں اپنی رائے دیں، آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ شیئر کریں تاکہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ بھی اس دعا کی برکت سے فائدہ اٹھا سکے۔ گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے اور آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔